किनु रहुचन घरे की गुहाल एटा केनु सुआ बसा केनु करसो आमा हां उपरा शिशु केनु करे बाबा ये दे ऊपर ये आनु फिर आर कोड़ा है केनु करे ये आनु चोरी को जासो ना फिसो हैं ना ना सुट्टी को देखना जे परमिशन मुई देखी कर बोल पानी ये हेबा बहुत कोड़ा आसो तो यार आसो आउ ना यार क्या इटा ओधा बनालो आपने हेले बंद कर देलो हमर बासरे ना गाड़ कुला ओ तुमर बापा थिला बोले एटा बने दिलो ये को सरकार आडू काण सहायता मिलू छे कि ना मिलू किछि ना मिलबो अर्जेंट ताकर है त खाली चोल कार्ड भी अछि कि नहीं की जाने कोई जेस माने के बाहरी थी आज इन जिनिस करते हमको जंदा चला हमें आई करे जिनिस में आपन को जंदा सहयोग करलो कि कहलु अंदर दुगरो कथा बोली तो दा जंदा कहली बोले आपन को सेटा बाहरी गला हेटा ही कथा आपन आले आके देखुन केना है बस और बहुत चालो देखबो घर टाइट है ताकर मां बाबा केबे करा देले इटा हां ई घर है हे गला न देना दु बने बछर बहुत दिन है गला न ये है न ता जनता अवस्था है जी केते बोले भांगी गुरी पड़ी गयो भाइट भी थिला जैसे भी एक्सपायर है गई छै ताकर निजर जिंदगी एकला से खाली परिपोषण करू जे जुड़े बहनी के आर से छिया के नहीं चलो चलो ओहो ये फोटो पठै थिन एटा सान नानी नी हाँ। सानटा सब हाँ, तुम सान। छोड़ ना तुमर की होचन घरे तुमर हमर दादा के अछि तुमर दोदाटी तुमे कहतलो कण तीनटा नानी बहन होचन बोली तीनटा नानी बहन ताकर हक निजर के है दादा ना हां निजर परिवार है परिवार के बाहर तार माने तीन भौणी खाली अछन माँ बापा बहुत दिन एक्सपायर है दादा गोटे थिले जी से माने भी बहुत आगलरू एक्सपायर है छ बाकी परिवार रे माने तीन तुमर ऊपरे दुईटा नानी होचन हां से घर टाइट है ई रे देखो घर इटे किनु रहुचन घरे की गुहाल एटा केना के पूरी पोषण देखि आसन देखो नै दे एटा घर किनु है देखो गुटे एटा घर है कि गुहाल है मते कह पहला पूरा गुहाल भाई है ई थे ताकर जीवन यापन इनु रहुचन माने इनु रंधा पड़ा एटा अरे बाप रे भात बसा है बहुत खराब अवस्था रे होचन से माने हां आ देखाबो अभी तक घर की देखे इनु रहुच तमे है एटा तमर घर है है केनु सुआ बसा केनु करसो आमा हां उपरा शिशु त केनु करे बाबा पर धोवापुर ये दे ऊपर ये आनु फिर आर कोड़ा है देखो ये दे आनु ऊपर ये आनु चोरी को जासो ना फिसो हैं ना ना सुट्टी को देखना जे परमिशन मुई देखी कर बोल पानी कोड दवा देखो ये हेबा बहुत कोड़ा ओहो किछि नै तोर घर देखु छ जनता खान ये ऊपरे सुजन एटा तुम रहुच इनु हैं तुम सरकार आडू किछि ना मिलनी घर घुरा किछि नै हां घर मिली दिला केन घर मिली दिला जे सब के बने ना पैसा पतर अभाव थिबा नै हां हेदे ले नै जानो मनुष्य पिला ताको हम निजरटा थिला से भाई बाकी उठे कथा ओ एटा मिली दिला बोले एतकी दूर एटा उठा ले आओ तापरे की घर बनाबे आसो तो यार आसो आउ ना यार क्या है आ यार एटा ओधा बनालो आपने हेले बंद कर देलो हमर बासरे ना गाड़ कुला ओ तुमर बापा थिला बोले एटा बने दिलो इदा इदा घर बनाला मैं हेन बनाबे लेकिन ना भाई ओ एटा बना बाले कहलो
ତମର ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ ବୋଇଲ କି ତମର ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ मन नानी अछि କେତେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା कबार कर दी ତମର ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ କି ଦୁଇ ଜଣ गुटे जो खइटा अछि କାହିଁ ଗଲେ ସେ ବୁଲୁଥିବା ବୋଲେ ସେ କଭାର କାମ କରସନ୍ ନା ତମର ଘର ଚଲାସ ତମେ হ্যাঁ খানা পিনা তো সে নিজে কমে করে আনছো না খুয়াসন তুমকু এন্দা ফ্যামিলিতে বি নু অছন আর আমার নলেজ নাই নো कहदा କି ତାକୁ ସରକାର ଆଡ଼ୁ କାଣା ସହାୟତା ମିଲୁଛେ କି ନା ମିଲବାର କିଛି ନା ମିଲବା ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ହେଟା ଖାଲି ଚୋଲ କାର୍ଡ ବି মেন ଅଛି କି ନି কথাটা কি জানে হচ্ছে କୁହାହେଇ তাগর নাই যদি জেন্টস মানে কি বাহারি থিতে বলে আহাজিন হে জিনিস করতে আমকু যেন্দা চালা আমি আই করে জিনিস মানে আপনার সাথে যেন্দা সহযোগ করলু কি কহিলু এন্দা দুগুরো কথা বলি তো দা যেন্দা কহিলি বলে আপনার সেটা বাহারি গলা হেটা হি কথা আপন আইলে আকে দেখুন কেন্দা হবা সেটা ମାନେ ତାକର ଘରେ ଜେନ୍ସ ନାନ ବୋଲି ତାକୁ କେସି ସ୍କିମ୍ କିଛି ନା ମିଲବାର ନାଇଁ তাহলে ব্লক কে যে করে দৌড়া ধুপা भी করता केमसी मेमोर की जिन मुखिया माने भी किसी स्टेप ना नवर बिल्कुल नहीं ना ତାଙ୍କର ପ୍ରତି कार्य ଧ୍ୟାନ थिंकिंग भी एते ना नो ମାନେ ମା ବାପା ଥିତେ କି ଭାଇ ଥିତେ କି ତାକର ହଜବେଣ୍ଡ ଥିତେ ବୋଲେ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ସେ କାମ କରିଥିତେ କି ଲୋଡ଼ି ବିଡ଼ି କରି ସ୍କିମ୍ଟେ ଏନ୍ଥିତେ ଆଜି ତାକର କିଛି ନାହିଁ ତମର ଭାଇ ଭୁଆ କିଏ ନାଇଁ ନ ହେଁ ना ना बो ना ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛନ୍ ତାକର ଇ ଅବସ୍ଥା केबे तो ना असवार ସେ किसी स्टेप भी ना नवर ଇଥିର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ହେଇ ନା ଦେଇ ଏଟା ସତ କଥା କହୁଛ ଦାଦା ଆମେ ଫୋନ୍ गांव रे तो मेंबर माने जे ସେମାନେ समाने भी केबे तार माने ताकर थिंकिंग ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ ବି ଆର କିଛି ଷ୍ଟେପ ନା बाबा ଜାଣୁଛନ୍ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କାଣା ଅଛି ସବୁ ଜାଣୁଛି ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚର ନମ୍ବର ଅଛି ହଁ ହଁ ଅଛି ଅଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ନା ଗାଁ ଭିତରେ ଏନ୍ତା ପରିବାରଟେ ଅଛି ମୁଇଁ ଲଗା ଯଦି ନିଜର ସରପଞ୍ଚ ନିଜର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବେ ବାହାର ଲୋକ କାहे କହମା ଘର ଏନ୍ତା ଘର ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକେ ଯାଇଛନ୍ ବି ଏଥିରେ ତାର ମାନେ କମ ଅସୁବିଧା ଧବା ଘରେ ଶୁଛନ୍ ଖରା ମାସେ କେନ୍ତା କରସ ଖରା ମାସେ କେନ୍ତା କରସ हां ଖରା ମାସେ କେନ୍ତା କରସ का ना से द्वारा से सो ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବି ନାନ ଇତା କନ ओछे जे ओछे भीतर रांत ଗରମ ତ ଲାଗୁଥିବା हैं? जे गरम ପଙ୍ଖା ପଙ୍ଖି କିଛି ନାନ देखिछ ना ले माटी ठंडा ମାଟିର ଘର ତ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଫେର ବି ଛୁଆଟେ ଅଛି चल करबार कथा का करबू ତୁମେ କେନୁ ବିହା ହେଇଥିଲ मुई बियान हुए है मुई तार बुहान है मोना ଆରେ ଛୁଆଟା ତୁମରଟା ପରେ मोर झिया आइता ई एमपी आडू पिलाते थिला जे ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଏମପି ଆଡୁ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ଏ ଦେ ଶୁଣନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଇଛନ୍ ଇ ଜନତା ଷ୍ଟୋରୀ ନ ଆଇଛନ୍ ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଦାମ ସାହୁ ବୋଲସନ୍ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ଲାଗ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଦାମ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଇ କୋଟାପାଲିକି ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ବାର ଲାଗି ଏଇଟା କେନା ତାକର ନାକି ଏଇଟା ମୋହିନୀ ବୋଲ ମୋହିନୀ ତେଲିପଡ଼ା ଏ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ 3ଟା ବହେନ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ମା ବୁଆ କେହି ନାଇନ ମାନେ ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଘରଟା ଅଛେ ଏନ୍ତା ଘରେ ରହିବାର କଥା କି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯେ ଆପଣ ତ ଗାଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ ନା ଯେ ଶୁଣୁନ୍ ତ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଇହାନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ନୁହେଁ ସେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ ଗାଁର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଆନ୍ କିନି ହଁ ବୋଲେ ଯେହେତୁ ଇ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଏତ୍କି ଦୁଃଖରେ ଏତ୍କି ତକଲିଫରେ ରହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଗାଘୁଆଲ ଇତାନୁ ବେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଦିଶଛି ହେଲା ବୋଲେ ଏତ୍କି ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ ବୋଲେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରଟା ଯେନ୍ଟା ଆସିଥିଲା ସେଟା ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲା ବୋଲେ ଘରଟା ବନଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ଖରାପ ହେଲା ପରେ ସେ ଘରଟା ବି ଅଧାନୁ ରହିଯାଇଛି ହେଲା କେତେ ପାଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବହେନ ନାଇନ ଯିଏକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ବୁଝି ପାରସନ୍ दीदी कहे ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉନ୍ କେମିତି ଘରଟା ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ୍ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଦଉନ୍ ହେଲା ସେ ଜାଣିପାରବେ ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ କାହା ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି କେନ୍ସି
लोग न थिले सेकेंड मुखिया हिसाब से आपण ही अछन ହେଲା ଟିକେ ଆସୁନ ଫ୍ୟାମିଲି ନୁ ଟିକେ ଭେଟ ପଡୁନ କେନ୍ତେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଘରଟା ଟିକେ ହେବା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ବଡ଼ଟା ନାଇଁ ନ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନାନୀ ନାଇଁ ନ ଏନୁ ଏଟା କେନ୍ ଜାଗା ଏ ତେଲିପଡ଼ା ହେଲା ଏ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ ଯାହାକେ ପଚରେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନିକରି ଇନୁ ଥୁଇ ଦେବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ଗଲା ଗଲା ଏହାନି ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଦଉନ୍ ହେତ୍କି ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ है ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ରଖୁଛେ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ନୁ କଥା ହେଇଦେଲା ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତୁମର ଘରଟା ରେଡ଼ି କରାବେ ମୁଇଁ ଆଲେ କହିମି ହଁ ଧାନ ଦେଇ ଯିବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଘର ତୁମର ଘରଟା ରେଡ଼ି କରାବେ ହଁ ତୁମର ଖାନା ପିନା ଲାଗି ତୁମକୁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଲୁଛେ ତୁମର ନାନୀ ଯେନ୍ଟା କମେ ଆନୁଛନ୍ ତୁନ୍ ଶାଗ କରୁଛ ଘର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ନା ଘରଟା ଯେନ୍ତେ ହେଲେ ତୁମର କରାମା ହେଲା ଆଉ କାଣା କରମା କହ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦା ହେତ୍କି ଏତ୍କି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏତେ ଦିନ କିଏ ନା ଶୁନି ପାରିଲେ ଆପଣ ହେଲେ ଏଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଜକାଲ ଜାନି ନା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛେ ଇ ଘର ଇହାଜିନି ଯେନ୍ ଦେଖଲି ମୋତେ ଏତ୍କି ଖରାପ ଲାଗଲା तेले भी थापी है मुई एतकी गाँ बुलुछे एंता घर में केनसिनु नुहे देखातेल गुहाल गुहाल नु भी बत्तर ही करी अछि हैं ने आज्ञा गुहाल गुहाल इधर भल थिसी सफा सुतर थिसी भल गठनर थिसी गुहाल नु भी आ ही नहीं करी अछि ऊपर के चढ़ुचन से सीढ़ी भी भंगाटा केते बेला गोड़ स्लिप ही जिबा बोले पड़ी जिबे समस्ते ऊपर सुइस ହଁ କାଁ କରବୁ ଉପରେ ଶୋଇଛୁ ए तकलीफ रे घरटा अधानु रही गला तोर बापा थिला वाला एटा बनेथिले नै के ମୋର ବାପାରେ ठीक अच्छे आमर आड़ू आम पूरा चेष्टा करमु है तुम घरटा तुमको रेडी कर देमु सरपंच आगे आम यहाँ प्रमिश करिछन भाई माने अच्छन समस्ते अच्छ लाउड स्पीकर मुझे शुनेचे सरपंच भी कहचन लगी भिड़ी कर तुम घरटा रेडी कराबे है तुम बड़ दीदी आसले कहीदेव एंता एंता आसी आ सरपंच आज्ञा को संगे भी कथा होचन घरटा कराबे बोली ହଁ है तो भाई आउ भी किछि जदि फैमिली रे हला ई सॉरी गाँ रो इशू ठीक अछि केनसी परिवार रो जदि इशू केनसी तुम नजर रे आसबा कि देखबो मते कॉल करबो सियोर हला